Hola, soy Aoikaze y estamos jugando a Mass Effect. Este va a ser el episodio 3. El episodio vimos ya lo de la baliza, tuvimos una visión, pasaron cosillas. ¿Esto qué es? Es un laboratorio, ¿verdad? Sí, te metes en el laboratorio. Por culpa de Ashley nos quedamos inconscientes. Mira, ya me dije. Y poco más. Vamos a ver. Este capítulo probablemente sea de explorar la nave. Y después hablamos con el consejo. Después de hablar con el consejo, pues quizá ya haya pasado media hora. Entonces, cuando pase esa media hora, pues habrá que terminar, ¿no? Vamos a hablar con Ashley, a ver qué nos dice. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Le echaremos de menos. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Te lo has ganado, Ashley. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Oh, Dios mío, porque soy el puto amo. Yo solo hice mi trabajo. There's nothing special about me, Williams. Anyone would have done the same. Held off an entire enemy platoon? Alone? With all due respect, Commander, I think you've got somebody watching over you. Yo creo que soy el puto amo, Ashley, pero no me digas eso. Bueno, ¿qué tal te encuentras? Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. Sí, estoy and jodido. never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Me ayudaste. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. No me decepciones. Puede ser, en plan, un poco ya. Tengo que irme. Oh, me da que tenerte aquí. Todas son opciones que me interesan. Quiero decir, la de tenerte aquí es como demasiado amable. Le he tratado muy bien, pero quiero que sepa que soy su superior. Y no me va a decepcionar. O fuera de Normandía, hostia. No me decepciones. Everyone on this ship has to do his or her part, Williams. Remember that. Understood, sir. Ahí está. Soy un comandante. A ver, me estoy aún orientando. Vale, hay un ascensor, ¿verdad? Sí. Vamos a ir por aquí, pero vamos a hablar con todo el mundo porque me gusta hablar con todo el mundo. Me gusta hablar con toda mi tripulación y que sepan que soy el puto amo. Kaidan. ¿Está? ¿No hay más opciones de conversación? Vale, vamos a investigar toda la nave. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, aquí está el capitán Anderson, vamos a hablar con él. Que sí, solo está jugando a Minecraft, ¿a que sí? ¿Estás jugando a Minecraft? No, lo que es peor, estás viendo la pantalla de carga infinita, ¿verdad? Efectivamente. Ese es mi superior. Haciendo nada, en plan, estoy trabajando, mírame. Y está mirando la pantalla ahí sin... Ahí, autor chuacas. Yes, Commander. Is there something? A veces hay como bugs gráficos que hacen como... Eso a mí en la primera partida no me pasó. Debe haber una razón por ello. Puntos personales, vamos a hablar acerca de ella, ¿no? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Que yo tengo ojos penetrantes y un alma sensible. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on. Madre mía, si se considera buena doctora, a lo mejor es un poco creída. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Qué maja. Vamos a hablarle del capitán Anderson. Bueno, a preguntarle sobre él, supongo. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Es cierto, me estoy leyendo los libros y el pobre capitán Anderson tiene muchos problemas. ¿Qué del elenco? Nuestro compañero. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record.
Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. L2 se refiere a los poderes bióticos. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. ¿Complicaciones? Que no creo que se quede puto loco. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Hombre, si se vuelve loco en algún momento puede ser un problema. Venga, adiós. Goodbye, I should go, me encanta. I should go, vamos. Escopeta y Aoikaze, vale. Era mi taquilla. Ahora estoy hablando con el resto de la tripulación. Buenas, comandante. Hola, ¿está aquí vuestro comandante? ¿Pasáis de mí? ¿Qué pasáis de mí? Me voy a hacer guardar rápido. ¿Qué pasáis de mí? Ah, no puedo sacar la pistola. ¡Maldición! Bueno, vamos a avanzar ya. Vamos hacia arriba. I should go. Esa frase es muy mítica en nuestro comandante Separ. Yo eso de pillar el ascensor no es lo mío. ¡Oh! Bien, me ha saludado. Al menos eres decente. No sé si hay alguien aquí dentro, aunque no debería. ¿Hola? No. Tenemos por aquí... Oh, esto mola un montón. Mirad. Que no soy el oficial al mando. Maldito capitán Anderson. ¡Anderson, mete de aquí! ¡Anderson, te reviento! Mira, ¿ves? Aquí hay un manual que en cuanto lo lea me va a dar experiencia y además una entrada al códice, mirad. ¿Veis? ¡Pum! Solo por investigar que te dan cosas. Eso mola un montón. Claro. Esto es para ir para abajo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Nada, se me da un poco la olla. Es que como... Bueno, no voy a hacer spoiler, me callo. Nada por aquí. Yo sé que en algún momento investigas algo por aquí. Bueno. Eso va con Jokers. ¿Con Jonkers? No, con Joker. ¡Joker! Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. A ver. ¡Miu! Espectacular. Bah, la nave está guapísima. Esto es la ciudadela, chicos. Está guapa, ¿eh? Cada aspa de esas contiene como una ciudad, ¿sabéis? Está muy chulo. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Qué épico, ¿eh? Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Ya está. Ah, vea qué chulo. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? ¿Qué es eso? The Es cierto. Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. Eso es cierto. You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent.
They don't like him being accused of treason. Es la verdad. O es muy peligroso, no sé. La verdad suena como muy infantil. No sé. Este que es peligroso. Ya asumiendo que él me cree. Porque yo no soy un humano. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was Eso es destroyed. cierto. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Es lo que hay. Los políticos son así. Vale. Todo esto... Uy. Todo esto es muy grande, lo digo desde ya. La primera vez me perdí muchísimo. Así que quizá corte no sé. Lo corte todo porque anda mucho por aquí. Well, they built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Alguien se habrá ahogado. Sure is peaceful here. Sí, esto no es como en Prime. Pero vamos, hija. Y poco que meter gente y ya está. Y ya no soy experto nunca, te lo aseguro. Pues nada, vamos a hablar. A pasearnos un rato. Vamos a investigar ciudadela. Es bonito la primera vez. Luego ya es un... Luego ya es cansino. Mirad, esto mola un montón. Esto de aquí. Apenas se le escucha, ¿eh? All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. O sea, lo consultan, al que le preocupa. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted Bueno, right now. voy a explicar yo porque no sé si lo van a explicar. Estos alienígenas no pueden mostrar sentimientos. Entonces, al menos en el plan del tono, porque tú estás enfadado y dices, ¡estoy enfadado! O si estás feliz, ¡estoy feliz! Pero ellos no pueden hacer esas cosas. Así que lo que hacen es como decir cómo se sienten. Para que disculpa sincera. Eso es como decir perdón de forma sincera. Pero como no pueden hacerlo, no pueden representarlo con el tono de su voz, tienen que decirlo literalmente. ¿Cuál es el problema? You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. And it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. ¿Qué ha pasado? What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. ¿Dónde la puedo encontrar? Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Igualmente. Vamos a hablar con Kalin. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. Qué majo. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you? Vamos a investigar. Tu forma de hablar, aquí lo van a decir. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry. Qué majo es. Investigar. Elcor, su raza. Su raza, bueno, su especie. Sí. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people.
It is agreeable to share our culture with others. Lo siento mucho si os aburre esto, pero es que a mí lo que más me gusta del juego, o sea, conocer a otras especies, hablar con ellos, comunicarme es lo mejor del juego, sin duda alguna. Y con vuestro permiso, verme un refresco, que tengo ya la boca seca de tanto hablar. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Han tenido mucha suerte de que encontrarse con un Asari. Las Asari se pueden comunicar muy fácilmente porque, digamos que tienen un poder psíquico muy elevado comparado a otras razas. Así que el tema mental son la leche y pueden hablar directamente a la cabeza, esas cosas. Está chulo. Ya las veréis. Vamos a hablar de la cultura ahora con ellos. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always Son muy majos. Parecen chungos, pero no. Tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Vamos a investigar un poquito más. Ah, embajador. Él es un embajador, ¿no? Vamos a hablar de él. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Dale, Dean. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Eres muy majo. Te quiero, Kalin. Me voy. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Ve, me han dado entradas al códice. Enjoy your time. Es muy majo, on the Citadel. Me han dado entradas al códice, que ahora la puedo leer si quiero, y manda experiencia. Mola, o sea, solo para hablar. Vamos a hablar con Dean. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next ¡Qué door to the pesadilla! large office. ¿Estás bien? Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself. Te hundo en el suelo, chaval. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? EarthClan. ¿Por qué se llaman humor así de primeras? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. A ver, vamos a ser sinceros. Si somos parte de una comunidad y de repente llega un tío nuevo y ese tío nuevo le dan todos los caprichos que él quiere, yo también me enfadaría. Pero bueno, digamos que también hay que respetar a los demás. Tampoco es culpa de los humanos. Si tienen ideas buenas o si son más fuertes que los demás, es normal que aporten más cosas. Y al aportar más cosas, pues tienen más privilegios, es normal. Embajada. What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Pesadilla. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you. No. EarthClan. Historia, venga. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. A ver, hay un problema porque los Volus, digamos que
Son como los mercaderes. Usan la economía la tienen siempre presente. Puedo entender por qué no están en el consejo. Porque quizá les mueve mucho el dinero y la avaricia. Como podemos ver, este está súper cabreado porque no tiene todos los lujos que puede tener cualquier otra raza. Y eso le molesta un montón. Así que es normal quizá que no esté en un consejo. Pero bueno, ya veremos qué depara el futuro. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Como veis, son muy inestables. No sé por qué va a tener voto en el consejo si son así. Uy, le he vuelto a dar. Hoy le he vuelto a dar. Investigar. Embajador. Cállate. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the council. Chastising rebuke, Dan. The council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the council long before our species will. Pesadilla. Why aren't the Volus or Elcor part of the council? All species must prove themselves before they join the council. All but the Earth Clans, it would seem. Por amor de Dios, pega un tío ya en la cara. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Pesadilla, eres una pesadilla. Tengo que irme. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. ¡No se muere! ¡No se muere! Obviamente sabía que se iba a morir, ¿vale? Vamos a enfundar. Hemos gastado la granada, pero bien gastada. Mirad. Estos bichos son importantes. Aunque al final les da igual, ¿sabes? Al final les da igual, pero son importantes. Molan, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Luego hay que buscar a todos, así que ya sabemos dónde está uno. Prosigamos. Ahí está el despacho de nuestro compañero embajador. Esto es un ascensor, ¿verdad? ¿O no? El ascensor es esto. Esto es una puerta. ¿O no? Ahora estoy confuso. Esto es un lugar donde no va a ningún sitio. Vale. Este capítulo va a ser un poco aburridillo, pero no pasa nada, chicos. Todo sea por documentaros sobre el juego. Ah, bien, Albina. Albina también tiene... Mira. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Esto es una Asari. Son todas mujeres. No hay Asaris hombre. Porque no son mujer y hombre. Digamos que no tienen sexo. Pero todas tienen apariencia femenina. ¿Comandante? En plan, ¿cómo sabes que soy un comandante? You know who I am? ¡Eh! Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Pues nada, perdonad la interrupción, pero es que han venido unos testigos de Jehová en mi casa. Entonces mi perro se ha puesto como asesino y quería acabar con los testigos de Jehová. Pero no, ya está, ya se han ido, ya podemos continuar. Vale. Este lugar. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. ¿Avina? ¿Qué es eso? What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Pregunta personal. ¿Estás soltera? What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. ¿Estás muy ocupada? Quiero tomar algo. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. Estás haciendo como teclea, no estás haciendo nada. Pues nada, adiós. I should be going now. Have a pleasant day.
Y mucha experiencia y más sentas al códice. Hola. Estos son salarianos, ¿no? Creo que eran salarianos. Madre mía, que se quede el puto amo. Vamos a hablar con la mina. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. ¿Eres real? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Suena interesante. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Investigar. Vale, nos han hecho muchos datos, ¿no? Pero vamos a analizar cada uno. Los 6C son importantes, vamos a hablar de ellos. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Investigar las embajadas, venga. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. A ver, los Volus llevan con una embajada sin entrar al consejo 2400 años prácticamente, eran 2300 y pico, ¿no? 2400, quiero decir. Y los humanos, inteligentes que entramos ahora, que llevamos 30 años aquí. Y 19 en el es que es una locura. Es que es una locura. O sea, normal que se cabren todo Dios. ¿Por qué se los opusieron? Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. ¿Y tú qué opinas? Es una tierra artificial, no va a opinar una mierda, pero se lo vamos a preguntar. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. Lo que he My dicho. code is limited to information and simple interaction simulations. ¿Por qué los Volus primero? How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. ¿Solo una embajada? Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species. Esta es una muy buena razón. O sea, el Volus ese está exigiendo unirse al consejo, pero si suena al consejo, su especie, digamos, no está unida. Está muy desestructurada, así que no podría ayudar en nada. Se irán a basura, ¿entendéis? Así que es normal, entonces. Vamos a investigar los espectros. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council.
Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Y el Consejo de la Ciudadela. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. Ha hablado de la rebelión Krogan. Aún no se sabe nada de ellos, pero digamos que es una especie que quiso conquistar a todo Dios, porque es una especie muy guerrera, ¿no? Entonces, tienen la capacidad de arrasar con todo. Y los turianos ayudaron en bastante proporción a detenerlos. Por ello, es por lo que se unieron al consejo. Se unieron al consejo de una manera muy importante, porque claro, era una amenaza que afectaba a la galaxia entera. Así que es normal. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. Y dale. Sí, es normal. O sea, estoy hablando con un robot. Estoy más como si estuviera leyendo. Vale, ya está. Adiós, Sabina. Experiencia y cosas en el códice. Como siempre. Vale, hemos salido de aquí. De ahí. O sea, del mapa. El cual tiene mucho zoom, ¿no? No le puedo quitar. No, la verdad es que no. No me deja quitar el zoom. ¿Por qué? El caso. De aquí. Estamos aquí. Pues ahora aquí tenemos cuartel general del 6C, salón de la embajada. Podríamos investigar eso también. Vamos a investigarlo, venga. Me gusta mirarlo todo, lo siento. Vale, aquí está el cuartel de... Digamos que la policía de aquí, ¿no? Vamos a seguir. Vale, vamos a probar esto y a lo mejor acabamos aquí el capítulo ya. Porque ya lleva bastante tiempo esto. Examinar. Boom. Códice y dinero. Dinero. Experiencia. Vale, es que ya estoy descentrado. Me he descentrado. Tanta tontería. Diplomático, el core. Eres muy majo, loco. Tu especie es muy maja, me cae bien. Chico, ¿qué tal? Vale, pues ya está, supongo. Vámonos. De aquí, claro. De esta oficina de mierda. Vamos al cuartel de verdad. Que es por aquí, ¿verdad? ¿Garrus? No, tú no eres Garrus, tú eres Palin. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? ¿Eso importa? Voy a donde quiero. No. I came on my own. I need information. You humans are always so curious, always sticking your fingers into someone else's pie. Is that the right expression? Sí. Never mind. Forget I asked. Was there something you needed, Commander? Joder. Bueno, si tengo los humanos. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. ¡No somos los favoritos! No voy a decir eso porque quedó ridículo. Pero, a ver. No toca los cojones. Los espectros. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. ¿No te gustan? What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Esa no es toda la verdad. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my A ver, job, también tiene not razón once. este hombre. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. Eso es We do cierto. our best to find and punish any officer who breaks the law.
Spectres. They'll never come under Mira, that Saren, scrutiny. que Saren ahora mismo acaba de infligir la ley y le da igual. Puede ser importante, pero bueno. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Is that the kind of person this galaxy needs? Que tiene toda la razón este hombre. No, obviamente no. But not all Spectres are like Saren. True. But the potential is always there. Es que eso, tiene toda la razón, quiero decir. Si hay una persona que puede infligir todas las leyes posibles y cargarse un planeta entero de los humanos, no tiene sentido que exista algo así. Sixte. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Y tu investigación. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Pues nos vemos. I'll be going now. Goodbye, Commander. La verdad es que el juego me cayó un poco mal, pero ahora le comprendo perfectamente, es normal. Te voy a hackear este ordenador de aquí porque, ¿por qué no? Porque soy así el puto amo y esas cosas, ¿no? Sé que puedo, claro. Madre mía, no puedo entrar. ¿Cómo hago yo esto? ¡Ahora! Aviso diplomático. El siguiente mensaje se ha extraído... No, pero se ha transmitido desde una cuenta no rastreable. Abrir destinos de toda extranet. Se autoriza a realizar una monitorización más exhaustiva. Compañero biótico. Has sido seleccionado para recibir esta transmisión a causa de nuestro problema común. Pocos nos comprenden y menos aún nos toleran. Debemos resistir juntos. Debemos construir nuestro nuevo mundo. Ven, únete a nosotros en el cúmulo Hawking. ETA. Solo si actuamos como un solo ser, podemos corregir las injusticias sufridas por nuestro colectivo. ¿Qué está pasando aquí? Compañero biótico. Habrá que investigar eso. Si encontramos algo más por aquí. Me decepciona no ver a Garrus, aunque sea ahí de fondo. Diplomático. Vamos a hablar con el diplomático este. Coño, hay bastantes humanos, coño. El barman, madre mía, ¿me tomo una cubichuela o qué? Soldado Fredericks. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? ¿La consorte? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... Vale, es que nos hemos perdido una conversación que tienen entre ellos. Never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. ¿Sabes dónde está? Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Se ha perdido la conversación, porque estos están hablando de la consorte Sari. La consorte Sari están hablando en plan como si fuera una puta realmente. Están hablando en plan, te hace cosas, no sé qué. Y nos hemos perdido esa conversación, no sé por qué no se ha activado al entrar. Debería haberse activado. Pero no, realmente ahora cuando nos entremos, cuando hablemos con ella, descubrimos que no es una prostituta. Que, digamos, dicen de que ofrece un servicio, no sé qué, te quedas hecho nuevo y parece que estás hablando de una prostituta, pero realmente no, ¿vale? ¿No, Nasana? Pues nada. Barman. Hello, Commander. Can I get you something? Sí, tomaré algo. What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Ponme al día. What's going on around here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Bien, nos han mencionado muchas cosas que son importantes. El local de Saira. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another.
She's a very powerful woman, but also very respected. Entretenimiento. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Sí. Bueno, pues tengo que irme. Goodbye. Al final no me he puesto la copa, pero So bueno. long, Commander. Have a pleasant day. Nada más por aquí. No tiene pinta. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Hola? Tenemos un bicho de esos. También localizado ya. Son importantes luego. Pero tampoco es que hacer spoilers. Uy, que por aquí ya hemos ido. Esto no es para salir. Pero bueno, vamos a continuar la exploración de la ciudadela en otro episodio, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado el capítulo podéis dejar un like y nos vemos en el siguiente capítulo de Mass Effect. Sayonara.